So what is up guys, tinaantay ko lang po ang mga gym bros ko. You know, pa akong ready na ako. Nakabihis na ako. You know, oh. Diyan na nga yung Aqua Plus ko. Ayun na sila. Gym na ulit. Oh shit. What's up, brother? What's up, gym bros? What's up, brother? So guys, ito na kami. Bagong buhay na. Mag-gym na tayo. Day 1 or day 1 day? Oh, ano sir? Day 1 today. Never again. Sir, sobrang zoom naman, sir. Yan. Yan, thank you. Camera shy po ako eh. Ano sasabihin ko dito? So guys, ilang taon na ulit bago ako mag-gym. Ano, 4 years. Ayos ba? Nag-monthly lang eh. Okay. Okay. Okay guys, stretching na video ka lang ba o tayo. Sorry. mag-workout ka? Ito na, stretching na kami guys. Okay. Makikipiesta na kami guys. Nakikipesta na kami. Pagbalik ko next month, malaki na katawan namin. Hello! Oh shit! Dalawa yan, sige. Sir, isa pa nga. Sir, bakit parang lapit niyan, sir? Sir, ano lang, boy? Grabe yun, parang nakaganon yun. Yan, tama yan guys. Alam nyo kasi guys, health is important. Kaya dapat invest in yourself dapat. Improvement yun para sa sarili na rin. Kaya kayo nanonood, I'm proud of you guys. Oy sir, kala ko tapos ka na. Ay, sorry. Masayaw yung tao. Okay na lang. Malabas na yung clingy side namin guys. Pasensya ka na. Oh, pasensya ka na ha. Sorry ka na. Lip sync. I love Nick. After sa gym, makikipiesta kami guys. Konti na lang. Oh, pasensya ka na ha. Sorry ka na.